Assalamualaikum and good day everyone. So today we're back into the subtopic 7.3 Solubility Equilibria. So for today, let's have a look at the learning outcome yang kita nak tengok hari ni. So hari ni sebenarnya kalau as of like the previous video, kamu sebenarnya dah cover the definition of solubility, molar solubility, solubility product, and then kita dah try to calculate the KSP from the concentration of the ions and vice versa. Depends lah apa yang soalan tu nak sebenarnya. It's just that sekali lagi just nak kamu take note kat sini, kalau diminta untuk cari solubility, read carefully whether the question asks for the molar solubility ataupun solubility in gram per liter. Okay, so be careful with that. So now hari ni kita nak tengok apa? So in this video kita nak tengok the learning outcome C, whereby kita nak predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compound by comparing the value of ion product Q to the KSP. So apa pula Q kat sini? Is it a reaction quotient sekali lagi? No, it's something different. Okay, so kita nak tengok sekarang ni. So this video focus on whether ada precipitate ataupun tidak. Okay, so to predict precipitation, a quantity called ionic product. So QSP dekat sini we call it as ionic product. KSP kita panggil solubility product kan. So QSP kita panggil sebagai ionic product compared to the solubility product. Okay, so expression for QSP is similar to the KSP. So basically the way kita express KSP, that is the way kita akan expresskan QSP juga. The difference is that the concentration used to calculate QSP are the value at any stage of the reaction. Whether the reaction has achieved equilibrium ke ataupun tidak ke, depends lah, kita akan compare nanti kemudian. Okay, so the value given to you, kalau yang dekat Q ni, it can be at any stage of the reaction. So for example, kalau kita ada salt Ma kat sini, so bila dia dissociate dalam water, so kita akan dapat M plus dengan A minus. Okay, so kalau lah KSP, so this is how kita akan expresskan the KSP, right? Okay, and the concentration of the ions yang untuk kita kira KSP ni, it should be the one yang dekat equilibrium. Okay, however kalau QSP pula, so QSP, as you can see, the way we express the QSP is similar to the KSP. It's just that the value of the concentration given to you here might not be at equilibrium. So it might be at any other stages of the reaction. Okay, but it might also give you value yang dekat equilibrium. Okay, tapi but usually tak lah. So number one, kita tengok if QSP equals to KSP. So solution is saturated. Kita anggap itu sebagai saturated, where equilibrium exists between the undissolved solid salt and its dissolved ion. Basically that is like the maximum dah solid yang boleh dissolve dalam solution tersebut lah. So kalau dia more than that, and then dia akan jadi lain dah. Okay, so kalau kita tengok QSP sama dengan KSP, basically solution tu kita panggil sebagai saturated solution. Okay, but if the QSP is lower than KSP, so ini adalah unsaturated solution. Okay, so ada je salt yang kita masukkan dalam water, but like very small amount je, so masih banyak like air tu sendiri. So this is like considered sebagai a very dilute solution lah sebenarnya. Okay, unsaturated ni shows that it's a very dilute solution. So no precipitation, so still tak ada precipitation yang kita akan nampak kat sini kelas, because semua salt tu kita akan assume that dia akan dissolve. Okay, so more salt should be dissolved to increase the ion concentration until QSP is equals to KSP, sampai dia akan mencecah equilibrium later on. Okay, so last kali kita tengok what if QSP is larger than KSP. So now this solution here is what we call as supersaturated. Okay, supersaturated meaning the solution now contains a higher concentration of ions that it can hold at equilibrium. So adakah kita akan nampak precipitate kalau dia jadi supersaturated ni? Yes. Okay, so precipitate forms if concentration of ions is more, I mean like in a very large amount. Okay, kalau kita punya concentration of ions tu, so kita akan nampak the precipitate form. So precipitation will decrease the concentration of the ions until QSP equals to KSP and equilibrium is established. Okay, so the reason kenapa precipitate form, basically kan dia akan bukan equilibrium dah kan, tapi concentration of kita punya ion ni lagi tinggi kelas. Okay, so concentration of ion lagi tinggi. So bila concentration of ion lagi tinggi, so now kita punya system is no more in equilibrium. So system akan shift to the left.
shift to the left, dia akan hasilkan lagi banyak salt. Salt kan dalam bentuk solid. So bila dia lagi banyak hasilkan salt, solid tu, sebab tu kita akan nampak formation of solid ni meningkat. So bila formation of solid meningkat, bermaksud precipitate is formed dan okay. It's just that class, bila kita compare QSP KSP ni, kita tak perlu apply yang Le Chatelier ke apa tu lah. Kita tak perlu cakap system shift to the left, system shift to the right, reaction shift to the left, reaction shift to the right. Yang tu kita tak perlu cakap pun dekat sini. Lebih kepada bila kita buat comparison QSP dengan KSP ni, kita nak tahu type of solution dia, saturated ke, unsaturated ataupun super saturated, and then kita nak tahu adakah tidak precipitate is formed. Okay, so antara tiga tu tadi, only one yang akan form precipitate bila QSP is larger than KSP. So in conclusion class, so ini okay, so precipitation kita cuma akan nampak akan berlaku if QSP is larger than KSP and we call it as supersaturated. Okay, and then yang dekat sini tak ada apa-apa lah. Okay, so bila unsaturated ni bermaksud kita punya concentration of ion is very low. Okay, meanwhile kalau yang saturated ni pula concentration of ion dia sama banyak dengan the amount of solid dissolved. So kita akan nampak dia sebagai saturated solution dan okay, so just nice lah amount of solid dengan solution tu ada sebenarnya. Okay, so no precipitate is formed, tapi the moment concentration of ion lagi banyak daripada equilibrium system tu boleh pegang, so kita akan start nampak precipitate akan terhasil lepas tu. Okay, so kita akan tengok contoh-contoh, a few example lah. I think ada about 3 example for this one. So let's have a look at this one here. So class, what we have here is we have CaCl2. Okay, so 500 ml of 0.014 molar CaCl2 added into 250 ml of 0.25 sodium sulfate. So will calcium sulfate precipitate form? Okay, so ada 3 compound kat sini kelas. Compound yang pertama CaCl2, kita tambah masuk dalam Na2SO4 menghasilkan salt dengan water lah, ataupun ada lagi benda-benda lain juga. Okay, tapi fokus kita kat sini lebih kepada salt yang dia akan hasilkan tu, the slightly soluble salt yang dia akan hasilkan. Specifically, slightly soluble salt yang kita fokuskan dekat sini adalah calcium sulfate. Okay, so the formation of NaCl tu kita tolak ke tepi. Okay, sebab NaCl after all is a very soluble salt actually. So kita ignore NaCl. So our focus is more on calcium sulfate. So nak tahu yang mana satu? Macam mana kita nak tahu kita nak fokus calcium sulfate ataupun NaCl? So obviously the question asks for calcium sulfate. So let's just focus on that. And satu lagi hint adalah KSP given to you adalah pasal calcium sulfate. So let's just focus on calcium sulfate salt then. Okay, so soalan tanya, lepas dia mixkan dua ni tadi, adakah kita akan menghasilkan calcium sulfate ni, tapi calcium sulfate tu ada any precipitate is formed ataupun tidak. So in order untuk kita tahu calcium sulfate is formed or not, we have to check the QSP value then. Because if the QSP is larger than KSP, and then precipitate is formed. Tapi if not, if less than that, then no precipitate is formed then. So kita kena kira KSP then. Okay, but then we first have to identify the concentration of calcium ion and also sulfate ion yang terhasil. Okay, so by using M1V1 equals to M2V2 lah, because yang ni adalah concentration and also volume yang diberi sebelum kita mixkan these two compound together. Okay, bermaksud bila kita dah mixkan those two compound together, so the concentration of the calcium ion dengan sulfate ion akan berubah dan kan, sebab volume of solution tu lain dah. Okay, jadi in order untuk cari the calcium punya concentration class, so kita akan guna maklumat daripada CaCl2. Okay, because the calcium ion datang daripada CaCl2 kan, so kita akan guna concentration of CaCl2, volume of CaCl2 divide by 750 ml. Kenapa 750 ml? Because kita ada 500 ml of CaCl2 and 250 ml of the Na2SO4. So kita kena cari the new concentration. So dapat ini. So concentration of SO4 to minus pula datang daripada sodium sulfate. Okay, therefore kita kira balik. So kita akan dapat 0.083 molar. So now barulah kita boleh masukkan yang ni dalam QSP class. So bila kita expresskan QSP, so ini yang kita dapat. Masukkan value concentration yang kamu dah kira sebelum ni, and then you will get 7.72 exponent negative 4. So this is QSP. And then we have soalan belum habis lagi kan, because soalan tanya will calcium sulfate
precipitate form. So we have to do comparison then. So QSP is larger than KSP value. Therefore, calcium sulfate precipitate forms. Okay, very simple soalan ni. Okay, and then soalan yang example 6 pula, the same thing class. So given to you, kita akan hasilkan PbSO4. So dia tanya, will PbSO4 precipitate form when 100 cm3 of 0.03 molar lead nitrate is added to 400 cm3 of 0.04 molar sodium sulfate. Okay, so dua benda ni together class, Na2SO4 dengan PbNO3, dua ni together kita akan hasilkan PbSO4. Okay, so kita nak kena cari, sekali lagi kita akan guna dilution method to look for the new concentration of ions yang kita nak fokuskan. In this case, ions yang kita nak fokuskan adalah, so daripada Pb ni of course Pb2+, and then daripada SO4, SO4 sendiri pula SO4 2- lah. Okay, so dapatlah new concentration kat situ, whereby kena guna the new volume. Okay, 100 tambah dengan 400 dapat 500 kat sini. Okay, so now kita masukkan dalam QSP punya expression class. So we get 1.92 exponent -5. So bila kita compare dengan KSP, it is larger than KSP, thus precipitate forms for PbSO4 then. Okay, so example 5, example 6 very easy because dia punya mole ratio adalah 1:1. Okay, mole ratio antara ion dengan compound yang kita guna at the first place, dia punya mole ratio adalah 1:1. So very easy. Tapi let's have a look kalau yang ratio dia bukan 1:1. Okay, so now kita akan diberi contoh kat sini. Kita ada MgCl2 dengan NaOH together. Okay, so dia tanya will precipitate form then bila kita mixkan these two compound together. So when we mix those two compound together, so kita akan dapat magnesium hydroxide plus NaCl kat sini. Balancekan that whole equation because this equation is not yet balanced. So dekat sini I can see that Cl ada 2, so obviously NaCl kat sini ada 2. So Na kita ada 2, so obviously NaOH pun akan ada 2 juga. So lepas tu dah balance lah you can see that OH kat sini ada 2 mol. So kita boleh nampak juga kat sini ada 2 dekat sini. So balance lah sebenarnya. Okay, so next part, the precipitate yang kita nak fokuskan adalah MgOH2 macam Miss cakap tadi. NaCl dia akan 100% soluble dalam water. Okay, tapi MgOH adalah contoh yang salt yang slightly soluble, so our focus is more on MgOH2. So bila kita tulis the equation untuk dissociation of the MgOH2 salt, so kita akan dapat ini kan. Okay, so keep in mind ini adalah solid, ini adalah aqueous, ini adalah aqueous juga. Okay, so we can see that MgOH2 bila dia dissociate, dia akan menghasilkan 1 mole of Mg2+ dengan 2 mole of OH-. Okay, so bila kita nak cari concentration of Mg2+ dengan OH- ni, Mg2+ tak ada masalah sebab ratio dia adalah 1:1. Okay, kalau kita fokuskan dengan dekat the main equation dekat sini, the MgOH dekat sini, Mg2+ yang kita boleh dapat dalam MgOH ni, dia datang daripada 1 mole of MgCl2. So concentration of Mg2+, kita boleh terus ambil directly daripada concentration of MgCl2 ni nanti, tapi kena recalculate lah because the volume berubah. Okay, so meanwhile untuk kita punya OH- pula. So OH- berapa pula dia punya concentration? So as you can see here, ini ada 2 mole of OH-. Okay, so 2 mole of OH- ni datang daripada 2 mole of NaOH dekat sini kelas. So kita punya concentration untuk OH- kena darab 2 dan daripada concentration of NaOH tu sendiri. Okay, so as you can see kat sini dia darab 2 lah. So OH- punya concentration kita perlu darab 2 dekat sini dan. Okay, tapi ini baru concentration yang sebelum dilute. So we have to recalculate dahulu, cari the new concentration of Mg2+ dengan OH- selepas kita dah dilute kan. Sekejap. Okay, alright. So, Miss baru perasan. Okay, so ini sebenarnya adalah concentration yang lepas dah dilute dah. Okay, so I skip the part yang Miss tunjuk concentration yang the calculation part yang guna M1V1 equals to M2V2. Sepatutnya tunjuk lah, sebab kalau Miss tunjuk juga jadi panjang. So just use the idea yang kita dah guna dekat yang
example 5 dengan example 6. So do show the calculation, the new calculation yang kamu dapat kat sini by using the M1V1 equals to M2V2. So ini adalah the one yang dah digunakan M1V1, M2V2. Okay, sebab lain kan dia punya concentration compared to yang ada dekat atas ni. Okay, right, so lepas tu masukkan dalam QSP. So this is what you get. So QSP dapat 1.152 exponent negative 9. Therefore bila kita comparekan dengan KSP, it is larger than KSP. This shows that the solution is supersaturated, so thus the precipitate will form. Okay, so kalau tak ada mention yang pasal supersaturated solution tu pun tak apa, tak ada masalah. Go straight to precipitate is form kah, tidak kah, terus boleh pergi kat situ. Okay, so nanti kamu try this 16 class. So try this 16 ni somehow soalan dia slightly different compared to yang example Miss bagi. Okay, tapi untuk yang number one is quite straightforward. Cuma kamu try fokuskan question 1, question 2 ni. So dia ada mention how much sodium carbonate needs to be added to a solution of 0.1 molar CaCl2 before precipitation of CaCO3 begins. So bila dia cakap before precipitate begins, so we assume that benda tu adalah dekat equilibrium dan just before precipitate is formed, bermaksud kita assume data yang diberi adalah dekat equilibrium dah. Okay, and then satu lagi contoh lain ayat dia tapi merujuk kepada equilibrium punya reaction yang berada dekat equilibrium dah. So contoh yang kedua ni, soal nombor 2 ni, determine the minimum concentration that is required to form precipitate. Okay, so yang ni pula dia nak start form precipitate. So the moment dia nak start form precipitate, minimum amount yang kita nak start sebelum kita pergi kepada precipitate shows that yang ni pun adalah data yang diberi dekat equilibrium juga. Okay, so equilibrium ni kan dia tengah-tengah, just before precipitate occur, ataupun the minimum amount yang kita perlukan before samalah ayat dia kan kat sini. Okay, the minimum amount of concentration yang kita perlukan before precipitation begins, bermaksud dia berada dekat equilibrium. Sama juga kat sini, minimum concentration to form precipitate, bermaksud itu juga fokus kepada equilibrium lah. Okay, so yang ni I think number 2 is slightly tricky, but number 1 is very straightforward. You can just straight away use KSP. Nak kena cari apa lepas tu, nanti kamu try baca soalan balik betul-betul. Okay, so this part Miss akan stop dulu dekat sini. Okay, bye-bye.